अलायंस की सरकार को और तमाम 90 के 90 एमएलएस जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और जो आजाद उम्मीदवार हैं उनसे हमारी ये गुजारिश है कि जम्मू कश्मीर की आवाम ने जो भारी मैंडेट चुनी हुई सरकार अलायंस की सरकार को दिया है, इसलिए चुनी हुई सरकार को हम ये मांग करते हैं, जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख आवाम की तरफ से हमारी ये मांग है कि आप आर्टिकल 370 का रेजोल्यूशन जम्मू कश्मीर असेंबली में लाएं और उसे पास करें और एक डिबेट यह भी करें कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के बाद भी रियासत का दर्जा क्यों वापस नहीं हो रहा, रियासत के दर्जे का बिल असेंबली में लाएं, उसके ऊपर डिबेट करें। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की रियासत के दर्जे की वापसी की मुखालफत कर रही है, महाराजा हरि सिंह जी की तौहीन कर रही है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर का असेशन हुए 26 अक्टूबर इसी महीने भारत के साथ एक डोगरा देश जिसकी सरहदें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान तक थी और एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें थी, एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था, उसको लागू करने का, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तों को लागू करने के लिए एक बिल असेंबली में पास किया जाना चाहिए। और साथ में हमारी ये मांग है कि अलायंस की सरकार से और तमाम एमएलए से कि जम्मू कश्मीर में फिर से स्टेट सब्जेक्ट सिस्टम शुरू किया जाए और हमारी जमीनों और हमारी नौकरियों की हिफाजत की जाए। इसके साथ साथ आज जिस तरीके से जम्मू कश्मीर और लद्दाख की आवाज को दबाया जा रहा है, सोनम वांगचुक के ऊपर एनएसएल नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा करके उसे जेल में बंद किया हुआ है और जिस तरीके से महराज मलिक के ऊपर पीएसए लगा करके जेल में बंद किया गया है, स्पीकर साहब से हम ये मांग करेंगे, अब्दुल रहीम राठौर साहब को, कि जो आज प्रोटेस्ट असेंबली में हुआ है ये एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है, ये दिखावे के तौर के ऊपर मत कीजिए। एक रेजोल्यूशन असेंबली में पास कीजिए कि महराज मलिक को अनकंडीशनली जल्द से जल्द पीएसए को क्वैश करके उसे रिहा किया जाए। और दूसरा, लद्दाख भी जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा है, आर्टिकल 370 रियासत के दर्जे की मांग कर रहा है, जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनना चाहता है। सोनम वांगचुक को जो गिरफ्तार करके रखा हुआ है, एक रेजोल्यूशन जम्मू कश्मीर की असेंबली में भी पास किया जाए कि सोनम वांगचुक को अनकंडीशनल उसका जो नेशनल सेफ्टी एक्ट, सिक्योरिटी एक्ट जो उसके ऊपर लगाया है, उसे क्वैश किया जाए और सुप्रीम कोर्ट भी उसको क्वैश करे। और इसके साथ साथ हम ये भी मांग करते हैं कि ये राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशियां कर रही है, ये जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी और इतिहास को बचाने के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। चाहे वो कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर इल्जाम लगा रही हो, पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर इल्जाम लगा रही हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस अलायंस की सरकार के ऊपर इल्जाम लगा रहा हो, ये जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी और इतिहास के लिए ठीक नहीं है। इसलिए 4 सीटें राज्यसभा की जीतने के लिए इकट्ठे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हो जाए, ताकि 4 की 4 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा से बाहर रखा जाए, नंबर 1। नंबर 2, इसलिए भी इकट्ठी हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी को नगरोटा और बडगाम की सीट में भी बाहर रखा जाए। और नंबर 3, जिस तरीके से आप कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं, अलायंस की सरकार के बीच में दूरियां बढ़ रही है, इस तरीके से यूं महसूस हो रहा है कि इंडिया ब्लॉक जो है वो या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस खत्म कर रही है या पीडीपी
ختم کر رہی ہے، وہ خود کو نیشنل انڈیا بلاک کا حصہ کہتی ہے، یہ کانگریس ختم کر رہی ہے. برائے نام انڈیا بلاک سب برائے نام ہی رہ گیا ہے، ایک گھونگٹ سا ہے. گھونگٹ ہٹا تو انڈیا بلاک جو ہے جموں کشمیر میں کہیں نظر نہیں آئے گا. اس لیے یہ میری گزارش ہے کہ ابھی ریاست کا درجہ نہیں ملا ہے، ابھی مشن اسٹیٹ ہوڈ نے صرف دربار موو کی جنگ جیتی ہے، جموں کشمیر کی عوام نے جیتی ہے. یہ پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے تو نہیں دربار موو شروع ہو گیا جناب. یہ تو مشن اسٹیٹ ہوڈ جو 5 اگست 2019 کے بعد آرٹیکل 370-35 سے ریاست کے درجے کی جنگ، اسٹیٹ سبجیکٹ کی جنگ، اور جموں کشمیر لداخ پی او کے گلگت بلٹستان کو جموں کشمیر ریاست کا حصہ بنانے کی جنگ لڑ رہا ہے. یہ وہ منشور ہے جو تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اپنایا ہے، لیکن ابھی بھی دھوکہ بازی کر رہے ہیں، اکٹھے نہیں ہو رہے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اس لیے یہ آپس کی لڑائیوں کو بند کرے، راجیہ سبھا کی 4 سیٹوں میں بھارتیہ جنتا پارٹی کو باہر رکھے. جس نے بھی بھارتیہ جنتا پارٹی کو، جس نے ریاست کو توڑا، ہمارے مہاراجہ ہری سنگھ جی کی توہین کی، ہمارا اسٹیٹ سبجیکٹ آرٹیکل 370 کو توڑا، جس پولیٹیکل پارٹی نے ان کا ساتھ دیا، ہم انہیں بے نقاب کریں گے. اور یہ بھی مانگ کرتے ہیں کہ نگروٹا اور بڈگام کی سیٹ میں بھارتیہ جنتا پارٹی کو باہر رکھنے کے لیے انڈیا بلاک اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا ہونا پڑے گا. 10 نومبر کو ریاست ضرور ہمیں سپریم کورٹ دے گا، اور ہم یہ بھی سپریم کورٹ اور چیف جسٹس صاحب سے مانگ کریں گے کہ اس بار جلد سے جلد ریاست کے درجے کی واپسی کا اعلان کیا جائے، اور ایک ٹائم لائن دے کر کے بھارتیہ جنتا پارٹی کو ڈائریکشن نوٹس جاری کیا جائے کہ جموں کا ریاست کا درجہ، جموں کشمیر ریاست کا درجہ اتنے سمے کے اندر جلد سے جلد واپس کیا جائے. سو آج یہ باتیں تھی جو میں اسمبلی کے تمام ایم ایل ایز کو، چیف منسٹر کو، چاہے اور 90 کے 90 ایم ایل ایز کو یہ پہنچانا چاہتا تھا. اور خاص طور پہ چیف منسٹر عمر عبداللہ صاحب، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، ڈاکٹر فاروق عبداللہ آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ ہم نے جو ووٹ ہیں، جو جموں کشمیر کی عوام نے ووٹ دیا ہوا ہے، وہ ریسٹوریشن آف اسٹیٹ ہوڈ، ریاست کے درجے کی واپسی، آرٹیکل 370 کی واپسی، اور اپنا اسٹیٹ سبجیکٹ سسٹم شروع کرنے کا بل لائیں، اور انسٹرومنٹ آف اسیشن کی شرطوں کو لاگو کریں. جے ہند، دھنیہ واد.